اهلا وسهلا بكم الناس الكل. تو باش نعمل لكم اكسبليكاسيون صغيره باش نفسر لكم كيفاش تريقلوا الطريقه نتاع الباتشاج نتاع الكاش ريدر، ونعتذروا على الايرور اللي كانت صارت. باش نفسر لكم بايجاز شنو اللي صار بالضبط. اللي صار هو انه الابليكاسيون هذه اذا كان نعمل لها معناها الكراك نتاعها، لي فيشي نيسيسير يبقاو موجودين في الابليكاسيون اللي ديجا استعملناها في الباتشاج اللي هي لوكي باتشر، وانا باش نرجعوا لها من بعد في بقيه الشرح ان شاء الله. لي فيشي دو باز نتاعها يبقاو موجودين، ولي فيشي كلاس ديكس الى اخره يبقاو موجودين في الابليكاسيون. دونك كي نبعثها لاي واحد ما تمشي الا ما يباتشيها بروحه. هاني باش نوريكم طريقه الباتشاج نتاع الكاش ريدر. بسم الله الرحمن الرحيم. اول خطوه باش نبداو احنا من الزيرو باش ما تصيرش حتى فوت، وباش نتجنبوا لي كومبليكاسيون الكل. باش نبداو من الاول راكم باش تشوفوا شنو باش نعمل بالضبط. باش ندخل للبلاي ستور. Play musique, dossier Play Store. A pour vous. Sélectionnez pour vous. Sélectionnez. نقوم بالبحث على الكاش ريدر. Recherche vocale top gratuit. C'est rechercher. C. A. Cache reader. Remontée d'un niveau. Application, Reader A, lecteur de livres PDF et pub. Application, Moon Plus Reader, Moon Plus Note. Application, Allez Document Reader. Application, Pocketgo Reader. Application, lecteur PDF et VPN gratuit de application, PDF Reader. Application, et pub Reader pour tous les livres que vous aimez libre. Application, Cache Reader. Informations sur application. هذه الكاش ريدر اخر اصدار باش نقوم بتحميلها. Classification du contenu, 3 ans et plus. Installer, bouton. Installer. Télécharger ou moins installer, bouton. هكذا نستنى لين يقوم بالتحميل والتثبيت. Annuler, bouton. 22% sur 5,18 mots. 22% sur 5. 45% sur 5,18 mots. ننتظر حتى يتم تثبيت البرنامج، ثم ما نحلوش البرنامج نقوم بغلق البلاي ستور ونمشي للابليكاسيون لوكي باتشر اللي باش نخلي لكم اللين تاعها زاده تحت الفيديو ان شاء الله. فقط نثبت ان الانستالاسيون صحيح. Ouvrir, bouton. L'application tout fermé, fermer Play Store. Lu patché. ثم نذهب الى لوكي باتشر. Lu patché. Les ROM chinois et NIUI empêchent souvent le travail de Lucky Patcher. Oui, non, bouton. Non. Google considère souvent Lucky Patcher comme oui, non, bouton. Ouvrir le navigation Browser, bouton. في القائمة هذه نبحث على الكاش ريدر. Charge Google Play Store, Patch Cache Reader, vérification de licence trouvée, achat inappété trouvé, nouveau, intérieur. قوم بضغطتين ثم نختار الخيار اللي اسمه مني دي باتش. Lancer, menu des patchs. Créer un point APK modifié. نقوم بضغطتين على مني دي باتش ثم ضغطتين عليه مرة أخرى. APK avec patch multiple, dans la liste, 6 éléments. نختار APK avec patch multiple. Supprime la vérification de licence, non coché, case à cocher, dans la liste, 4 éléments. الأولى supprimer la vérification de licence، نحطوا عليها العلامة. Coché. هكا. Supprimer les publicités Google, non coché, case à cocher. نترك هذا الخيار. Patch de soutien pour l'émulation WinApp et LVL, non coché, case à cocher. نختار الخيار هذا زاد. Coché. APK avec permission et activité modifiée, non coché, case à cocher. وبالأخص الخيار هذا. Coché. Reconstruire l'application, bouton, hors de la liste. ثم reconstruire l'application. Mode automatique, le nombre minimal de patchs convient pour la plupart des applications avec une simple protection, coché, case à cocher, dans la liste, 6 éléments. Mode automatique, inversé, il y a quelques différences par rapport au mode auto. Il peut vous être utile si celui-ci n'a pas fonctionné, non coché, case à cocher. Autre patch, mode extrême, patch additionnel pouvant provoquer des instabilités. N'appliquez que si les autres modèles ont échoué. Nécessite internet. Essayez d'utiliser en même temps que le mode automatique normal ou inversé, non coché, case à cocher. اختار الخيار هذا. Autre patch, mode extrême, patch additionnel pouvant provoquer des instabilités. N'appliquez que si les autres modèles ont échoué. Nécessite internet. Essayez d'utiliser en même temps que le mode automatique normal ou inversé, coché, case à cocher. Voilà. Mode auto, Amazon App Shop. Mode auto, sans Sung APTF. Supprimer les dépendances. Suppression des dépendances Google Play et autres, non coché, case à... نضع علامة على supprimer les dépendances أيضا. Prochaine étape, bouton, hors de la liste. المرحلة الموالية prochaine étape. Patch pour l'émulation LVL, rediriger la facturation vers Lucky Patché. Si le patch pour endroit statut de vérification de signature, toujours vrai, n'est pas appliqué, ce patch de soutien peut vous aider, non coché, case à cocher, dans la liste, 3 éléments. نحطوا عليها علامة. Patch pour l'émulation WinApp, rediriger la facturation vers Lucky Patché. Si le patch pour endroit statut de vérification de signature, toujours vrai, n'est pas appliqué, ce patch de soutien peut vous aider, coché, case à cocher. Patcher une. Prochaine étape, prochaine étape. recherche, zone de modification. هذه لا ليست دي بيرميسيون اللي باش نحوهم، وباش نوريكم انا لي بيرميسيون اللي باش نحوها باش تعمل معنا الكاش ريدر بنجاح. Internet permet à l'application de créer des secrets réseau et d'utiliser des protocoles. Bing permet à l'utilisateur d'acheter. Caméra cette application. Access Network State permet à l'application d'accéder à des informations sur les connexions réseau. Vibrate permet à l'application de... Chaque licence permet de vérifier si vous disposez d'une licence Google Play pour cette application. Chaque licence هذه نقوم بإزالتها.
Voilà. Wacklog permet à l'application d'empêcher le téléphone de passer en mode veille. Comme Google Endroit C2DM Permission Receive permet aux applications d'accepter des messages Cloud Device, C2D, envoyés par leur service. L'utilisation de ce service implique la consommation de données. Comme Google Endroit Finsky Permission Binja été installé référé service permet à l'application de récupérer les informations de provenance de son installation. هذا الخيار زاد نقوم بإزالته. Comme Facebook Activity activité de l'application. Comme Facebook Custom. Comme Martin Doudra Cache Reader Security Entrée d'activity activité de l'application. Description. Comme Martin Doudra Cache Reader UI Splash Activity activité de l'application. Description non disponible. Reconstruire l'application. Bouton hors de la liste. معناها عندنا زوز صلاحيات قمنا بحذفهم اللي هما البيرميسيون هذه. Chaque licence permet de vérifier si vous disposez d'une licence Google Play pour cette application. chaque licence والثانية هي Comme Google Endroit Finsky Permission Binja été installé référé service permet à l'application de récupérer les informations de provenance de son installation. Reconstruire l'application. Bouton hors de la liste. reconstruire l'application. Récupération des classes .dex depuis le fichier APK. هذا الاشكال اللي فسرته لكم من الاول لي فيشي كلاس بويندكس هو يبقى محتفظ بهم داخل الكيباتشر. دونك هذاك علاش ما حبش تمشيكم الابليكاسيون اللي بعثناها لكم بالايميل، لكن ما ضاع شيء. نحاولوا برشا على تفهمكم متابعتكم ووفائكم لقناه سيونستيك. هذا فسرنا لكم تو الشرح من الالف الى الياء، والفائده لازمها تحصل انه الكاش ريدر باش تمشي للناس الكل ان شاء الله. De soutien pour l'émulation WinApp et LVL. Réussite du modèle de patch N. Aller au fichier, bouton. دونك تو سي وفاء باش نضغط على Aller au fichier, bouton. aller au fichier. Désinstaller et installer. Installer. فما خيار انستالي ما نحطوش، Désinstaller et installer. نحط ديزانستالي اي انستالي Vous voulez vraiment désinstaller et installer. باش يفسخ لي النسخة اللي هبطها من بلاي ستور ويحط لي النسخة اللي قمت بتكريكها. Vous voulez vraiment cocher. Non. Oui. Bouton. Programme d'installation du kit. Voulez-vous désinstaller cette application? Ok. Bouton. Cache Reader. Ok. Programme d'installation du kit. Lu patché. L'installateur obtient les fichiers des archives APK. Cache Reader. Voulez-vous installer cette application? Elle n'est annulée. Installer. Veuillez patienter. Le processus d'installation est en cours. كيما نشوفوا تو جاري التثبيت. Le processus d'installation est en cours. ننتظروا حتى يتم تثبيت البرنامج. Application fractionnée Cache Reader installée. Terminé avec succès. Voilà, terminé avec succès. Application fractionnée et Cache Reader installée avec succès. Ok. Bouton. Ouvrir le navigation Draway. Bouton. نخرج توا ثم نذهب إلى Page 3 sur 3. الكاش ريدر. Cache Reader. بسم الله. Bienvenue dans l'application qui permet d'identifier de nombreux billets de banque différents. Cache Reader identifie la pénétration. Autoriser l'accès à la caméra. Bouton. Autoriser l'accès à la caméra. كيما شفنا آخر مرة مع بعض. Refuser. Bouton. ثم autoriser. Choisissez maintenant la devise qui sera identifiée. Sélectionnez dinar tunisien maintenant. Bouton. Dinar tunisien. Voilà. Nous faisons de notre mieux pour identifier correctement. Je suis d'accord et jamais. Cache Reader est maintenant en mesure d'identifier les billets de ces nouvelles devises. Bolivar fort, la mise à jour des billets est disponible. Euro, livre sterling, roupie. Continuer. هذايا في يخرج لنا النوتيس تاع الميزاجور الاخرانيه نتاع الكاش ريدر. اوكي موافق. Préparation dinar tunisien. بريباراسيون دينار تونيزيان. كيما شفتوا كيما عملنا الاستعراض في اخر الاسبوع ما يجيب لناش حتى مود دو بايمون. يعمل بريباراسيون دينار تونيزيان ويشرع مباشره في التعرف عن العملات. ان شاء الله تكون الاستوس هذه مفيده. ان شاء الله تتوصلوا باش Identification dinar tunisien. فوالا ساي l'application en marche. ان شاء الله تتواصلوا كوريكتومون باش تفعلوا كاش ريدر. اذا كان فما اي تساؤل باذن الله احنا معكم وموجودين على الايميل على الواتساب على الفيسبوك. والحمله الاخيره اللي صارت قربتكم من فريق سيونستيك اللي باذن الله باش يكون معكم في اي طلب وباش يكون متواجد الى جواركم. بارك الله فيكم ونعتذر مره اخرى على سوء التفاهم اللي صار. وباذن الله الفائده لازم تحصل للجميع قدره ربي. السلام عليكم. نتقابلوا في أسئلة أخرى بإذن الله.